विशाल बाइक रैली विधायक सुरजीत दत्त की पहल से 6 अगरतला केंद्र से प्रत्याशी अशोक सिंघाल को लेकर जुलूस में असम के मंत्री अशोक सिंघाल मौजूद थे। आज के दिन ये विशाल बाइक रैली अगरतला विधानसभा क्षेत्र का परिक्रमण कर राज्य के चारों विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए तैयार है और इस उपचुनाव में 6 अगरतला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक सिंघाल को भारी अंतर से जिताने का आह्वान किया गया। इस दिन मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक सुरजीत दत्त ने कहा कि उम्मीदवार जनता के बीच बहुत अच्छा और जाना माना चेहरा है। उन्होंने कहा कि वे इस चुनाव को भारी अंतर से जीतेंगे। इसके अलावा अगरतला निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर अशोक सिंघाल के साथ 4 विधानसभा उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे और प्रचार के आखिरी दिनों में खराब मौसम के कारण पार्टी का प्रचार रुक गया था। बारिश से लोग प्रभावित हुए थे। उनके भाजपा के लड़कों को उन्होंने ये संदेश दिया कि वे किसी भी जाति धर्म वर्ण को ध्यान में ना रखते हुए क्षतिग्रस्त लोगों की सहयोग करें। বর্তমানে কেন্দ্র বিশাল বাইক র্যালি করেছেন, আজকে 6 আগরতলা করছেন, কি মনে হচ্ছে দুটো কেন্দ্রে কিরকম ফল হতে পারে? দুটো কেন্দ্রেই জিতবো, বিপুল ভোটে জিতবো। প্রার্থী সম্পর্কে কিছু বলবেন? প্রার্থী তো এক্সিলেন্ট, আমার ছোট ভাই, এক্সিলেন্ট, খুব ভালো ছেলে, এমন ছেলেই হয় না। তাকে ভোট দেওয়া মানে সুপাত্রে দান করা। এটা একটা প্রবলেম, কারণ ছোটবেলার থেকে সুনিতা চিনে, সুতরাং এটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এটার সঙ্গে অন্য কিছু সম্পর্ক নাই, আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক। সুনিতা এক্সেসিভলি আদর করে এবং এটা থ্রু আউট দ্য ইলেকশন সুনিতার খবরাখবর নিচ্ছে, সবকিছু করছে। আর জয়ের ব্যাপারে যেটা কইছে, সুনিতা 2টা কইছে, আমি 4টে গেছি। প্রচার প্রায় শেষ লগ্নে, কিভাবে এখন জোর দেবেন প্রচার? এখন সবাই বোধহয় বৃষ্টি উপভোগ করতেছে, আর কিছু লোক বৃষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছে। আমার 2টা দিন আর একটা দিন প্রায় তো গেল এই ক্যাম্পগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে, এটাই কাজ আসলে। তবে আমি কনসিয়াসলি যেটা করছি, ওইসব জায়গায় যখন গেছি আমি উত্তরীয় রাখছি না, আমি করি না। এটা প্রচারের জায়গা না, কোনো প্রচার করার ব্যাপার না। আমি কনসিয়াসলি আমার ছেলেদের বলছি, কোনো কিছুর মধ্যে বিজেপির মানুষের যখন সার্ভিস দিবে তখন মানুষ হিসাবে সার্ভিস দেবো, ওরা দেখবে করতে লাগবে না, এটাই বিশ্বাস করি।